दोस्तों, आज़ाद बोल इंडिया आप देख रहे हैं। आयतुल्लाह ख़ामेनी साहब की शहादत के बाद ईरान और उसके हामियों ने इसराइल से लेकर अरब ममालिक में मौजूद अमरीकी अड्डों पर अपने हमले तेज़ कर दिए हैं। इराक से लेकर लेबनान तक अमेरिकी एम्बेसी की तरफ गुस्से में आए लोगों के हमला बोलने की खबर सामने आई है। ईरान से लेकर भारत तक लोग गम में डूबे हैं और आयतुल्लाह ख़ामेनी की शहादत पर सड़कें गुस्से की गवाह बन रही हैं। एक एक करके बहुत सी तस्वीरें आपको दिखाने जा रहा हूँ, लिहाजा हो सके तो आखिर तक बने रहिएगा। पहली खबर यह है कि दुबई में ईरान की मिसाइल से एक ऐसे हमले का दावा किया जा रहा है जिसमें अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के हेडक्वार्टर को दहलाने की खबर सामने आ रही है। इसराइली हवालों से दुबई में कथित तौर पर यह कहा गया है कि सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी यानी CIA के एक ठिकाने पर हमला हुआ है। ये दावा मीडिया प्लेटफॉर्म जूइश ब्रेकिंग न्यूज़ के हवाले से किया जा रहा है। मोसाद इंटरनेशनल इसराइल परस्त एक्सेंडल ने इसे छापा है। हालांकि अभी तक किसी ऑफिशियल एजेंसी या UAE की हुकूमत की तरफ से इसकी तस्दीक नहीं हुई है। हालांकि एक इमारत की जलती हुई तस्वीर दिखाकर ये बताया जा रहा है कि यही CIA का हेडक्वार्टर है। जो आप स्क्रीनशॉट देख रहे हैं इसी को कहा जा रहा है। अब तक ये साफ नहीं है कि हमला किस किस्म का था, नुकसान कितना हुआ। मौजूदा हालात में इस खबर को एहतियात के साथ देखा जा रहा है क्योंकि मैदान से पुख्ता डिटेल्स अभी सामने नहीं आई हैं। आप 1 मार्च सुबह 11 बजे तक की अपडेट्स देख रहे हैं। अगली खबर सुन लीजिए। इराक में अमरीकी बेस पर इराकी ग्रुप ने बड़े हमले का दावा किया। इराकी कुर्दिस्तान के शहर एरबिल में मौजूद एक अमरीकी बेस में आग लगने की खबर है। इसे ईरान के हिमायती इराकी रेजिस्टेंस ग्रुप सराया अलिया अल दाम ने अपने हमले का नतीजा बताया है। ग्रुप से जुड़े कताइब सैयद अल शुहदा ने भी एरबिल में अमरीकी कमांड सेंटर पर हमले का दावा किया है। यानी इराक में अमरीकी अड्डे पर हमले हो रहे हैं। मौजूदा हालात में वाक़या पूरे रीजन में बढ़ती टेंशन की एक और ख़तरनाक कड़ी के तौर पर देखा जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। मशहद में गम का समंदर देखने को मिला। इमाम रज़ा के हरम में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। सब आयतुल्लाह ख़ामेनी को याद करते हुए बड़े मायूस नजर आए। ईरान में आयतुल्लाह अली ख़ामेनी की शहादत की खबर फैलते ही मशहद के मुक़द्दस इमाम रज़ा श्राइन में गम और अफसोस का भारी माहौल बन गया। हज़ारों की तादाद में लोग हरम में जमा हो गए, जहां रोते बिलखते लोग दुआएं करते और इजहार अक़ीदत पेश करते हुए नजर आए। कुछ लोग तो ख़ामेनी साहब की शहादत की खबर सुनकर गश खाकर गिर पड़े। कोई होश व हवास न रहा। आंखों में आंसू और दिलों में सदमे के साथ कई लोग इसे ईरान के लिए बेहद भारी लम्हा बता रहे हैं। हरम के अहाते में मातमी फ़िज़ा छाई रही और लोगों ने ख़ामेनी के लिए मग़फ़िरत की दुआएं मांगी। अब कुछ तस्वीरें और ख़बरें यहाँ से देख लीजिए। इराक में अमरीकी एम्बेसी जो है बगदाद शहर में, कैपिटल बगदाद में, उस पर हमले की खबर है कि वहाँ लोगों ने धावा बोलने की, हमला करने की कोशिश की, जिन्हें सिक्योरिटी फोर्सेस ने रोक लिया और उन दोनों के बीच क्लैशेस हुए, आंसू गैस के गोले छोड़े गए। ये उन क्लैशेस की आप तस्वीर देख रहे हैं। इराक की नौजवान आवाम ने अमरीकी एम्बेसी पर, सफारत खाने पर जाकर धावा बोलने की कोशिश की थी। ये सब आयतुल्लाह ख़ामेनी की शहादत से बेहद गुस्से में है। एक और तस्वीर है इराक की जो आप दूसरे एंगल से देखेंगे। ये बताया गया है कि आफ्टर ख़ामेनी's डेथ अटेम्प्ट्स टू स्टॉर्म द ग्रीन जोन में जाने की कोशिश थी बगदाद में, और यहीं वो एम्बेसी है अमेरिका वगैरह की। आप पीछे बुलडोज़र भी देख रहे हैं। ये बुलडोज़र बताया गया आगे जाकर जो है इन्होंने, और वहाँ पर बैरिकेड्स जो हैं वो हार्ड किए, स्ट्रॉन्ग कर दिए जाकर, और ताकि लोग उस तरफ ना जा पाएँ। तो ये आज ख़ामेनी साहब की डेथ के बाद कई मुल्कों में जो उनके सपोर्ट में लोग सड़कों पर निकल आए। लेबनान से भी ये खबर आई कि लेबनान में जो शिया मूल के लोग हैं वो तमाम सुबह सहर के वक्त ही, जैसे ये खबर ब्रेक हुई, हमारे यहाँ 7 बज के कुछ मिनट पर हुई थी, वहाँ मान लीजिए कि लगभग 5 बजे के करीब हुई थी, तो वहाँ पर लोग अमरीकी एम्बेसी की तरफ दौड़ पड़े और सारे लोगों का एक ही मकसद था अमरीकी एम्बेसी को घेरना। हालांकि लेबनान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी इन्हें अमरीकी एम्बेसी से दूर रखा ताकि कोई और बड़ा कांड ना हो जाए। कुछ लोगों को अब भी यकीन नहीं आया है कि आयतुल्लाह ख़ामेनी नहीं रहे। अब मैं समझ सकता हूँ उनकी दिल की कैफियत, उन्हें ख़बरें झूठी लग रही हैं, लेकिन ये ईरान की सड़कें हैं जो आयतुल्लाह ख़ामेनी के हक़ में नारे लगा रही हैं, झंडे हैं ईरान के उनके हाथ में, और ये सब लोग शहर के बाद ही सड़कों पर निकल आए। ये सुबह सुबह के नज़ारे हैं। सारे लोग दुख में हैं, गम में हैं। आयतुल्लाह ख़ामेनी के फ़ोटोज़ अपने हाथ में लिए हुए हैं और ईरान के लिए आज बहुत भारी दिन है। बात सिर्फ ईरान की नहीं है। भारत के जम्मू कश्मीर में
اگر آپ دیکھیں تو جہاں تک یہ شری نگر کا لال چوک ہے، جہاں آیت اللہ خامنئی کی فوٹو لے کر لوگ سڑکوں پر اتر آئے اور انہوں نے خامنئی صاحب کے لیے نعرے لگائے، لیکن دوسری طرف لوگ افسوس زدہ بھی دکھے، روتے ہوئے بلکتے ہوئے دکھے۔ یہی کیفیت ہے آج پوری دنیا میں آیت اللہ خامنئی اور ایران کے چاہنے والوں کی۔ ایک اور تصویر جو آئی ہے کشمیر سے، وہ اسی بڑے کچھ اتھل پتھل بھی مچ گئی، ہنگامہ مچ گیا، لوگوں نے بیریکیڈز جو پولیس نے لگائے تھے انہیں توڑ ڈالے، اور شیعہ مسلمز بتائے جا رہے ہیں جو آیت اللہ خامنئی کے پوسٹرز لے کر بھاگ رہے تھے اور جو اپنا پروٹیسٹ درج کرانا چاہتے تھے یا کس طرف، فی الحال پولیس نے انہیں کہیں جا کر یہ مجلس تو کرنا چاہتے ہوں گے، پولیس نے انہیں روکنے کی کوشش کی اتنی بھاری بھیڑ کو، لیکن یہ بھیڑ جو غصے میں بھی تھی، افسوس میں، وہ رک نہ سکی۔ اس کے علاوہ ابھی آپ جان لیجئے IRGC نے سیدھا اعلان کر دیا ہے کہ اب ایسے اٹیک ہوں گے جو دیکھے اور سنے نہیں ہیں، اور وہ اٹیکس شروع ہو چکے ہیں۔ الجزیرہ کا یہ جو اسکرین شاٹ ہے بتا رہا ہے آپ کو کہ وائلنٹ اٹیک جو ہیں زائنسٹ انٹیٹی یعنی اسرائیل کے قبضے والے علاقوں پر اور امریکی اڈوں پر ریجن میں شروع ہو چکے ہیں۔ میرے پاس دبئی کی انفارمیشن ہے، میرے پاس بات چیت ہوئی ہے اور ویڈیوز بھی آئے ہیں۔ وہاں پر لوگ جو دبئی میں رہ رہے تھے انہوں نے اپنی پوری فیملی بلکہ خاندان کے ساتھ عجمان اور شارجہ میں شفٹ کیا ہے تاکہ وہاں پر سیف رہیں، کیونکہ دبئی وہ ریجن ہے اور ابوظہبی جہاں پر جو ہے وہ ڈرونز اور میسائل سے حملہ کر رہا ہے ایران، کیونکہ اس کا کہنا ہے کہ ہم صرف امریکی لوگوں کو اور امریکی اڈوں کو یہاں نشانہ بنا رہے ہیں جو یہاں دبئی اور ابوظہبی میں موجود رہتے ہیں۔ لیکن IRGC نے بڑے بدلے کا اعلان کر دیا ہے آیت اللہ خامنئی کی شہادت کے فوراً بعد۔ دبئی میں آج صبح بھی جو ہے وہ شاہد ڈرون ایران کا ہٹ ہوا ہے، اور میری جو جانکاری، جو میری بات ہوئی ہے پرسنلی، وہ ایئرپورٹ کے قریب ہی ہوا ہے۔ اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ میٹرو وغیرہ دکھ رہی ہوگی، اور پیچھے جو ہے وہ آپ کو برج الخلیفہ بھی جو ہے وہ نظر آ رہا ہوگا۔ میں نے صبح کے ایک ویڈیو میں برج العرب کو برج خلیفہ بول دیا، وہ میری غلطی تھی، میں نے خالی کی کمنٹ بھی پن کر دیا تھا۔ تو دبئی میں ابھی بھی حملے ہوئے ہیں، اور یہ قریباً جہاں تک میرا علم ہے 9 بجے کے قریب یہ حملے ہوئے ہیں، صبح میں وہاں کے 9 بجے۔ اور ایران نے رات بھر جو حملے کیے ہیں اس کی تصویریں کچھ اور پریس ٹی وی نے جاری کی ہیں۔ تل ابیب میں برا حال ہوا، ایرانی میزائلوں نے بہت زیادہ بتا رہے ہیں کہ نقصان پہنچایا، اور وہ لال لال روشنی ہے، اور آپ کو دکھ رہا ہوگا آئرن ڈوم وغیرہ ایرانی میزائلوں کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن جب میزائلیں ہٹ ہوئی نیچے آ کر تو کیسے غبار اٹھا آگ کا، اور آسمان میں بھی انٹرسیپشن دکھے۔ 3-4 تصویریں شیئر کر کے یہ سب بتایا گیا ہے۔ ہاں، ایک اہم بات بتا دوں، سوشل میڈیا پر یہ بات چل رہی ہے، ابھی کنفرم نہیں ہے، لیکن آیت اللہ خامنئی کے جو بیٹے ہیں مجتبیٰ خامنئی، ان کو لے کر چرچا یہ چل رہی ہے کہ وہ سپریم لیڈر کے طور پر اپوائنٹ ہو سکتے ہیں ایران میں، جبکہ جہاں تک مجھے پتہ ہے ایک پروسیس ہوتی ہے، باقاعدہ ایک سلیکشن کمیٹی ہوتی ہے، وہ یہ سب کرتی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اب وہ ان سارے معاملوں کو دیکھیں گے۔ اور مجتبیٰ جو تھے اب تک ان کے جو ہے کہتے ہیں کہ ان کا رجیم میں بہت بڑا اہم رول تھا، اور وہ کافی معاملوں کو دیکھتے تھے، خاص طور سے IRGC میں جو اپوائنٹمنٹس ہوتے تھے اوپر لیول پر کی اپوائنٹمنٹس، وہ مجتبیٰ کی قلم کے نیچے سے ہو کر گزرتے تھے، اور پھر ان پر اسٹیمپ آیت اللہ خامنئی کی لگا کرتی تھی۔ آیت اللہ خامنئی شہید ہو گئے، ان کی مغفرت کی دعا کریں، لیکن اب ان سے آگے کی باتیں کرنی ہوگی۔ فی الحال تو جو ہے یہ خبر ہے، اور اس کے علاوہ امام رضا کے شرائن پر مشہد میں کس طریقے سے لوگ زار قطار رو رہے ہیں، کس قدر لوگ جو ہے وہ غمگین ہیں، ان کی نظارے یہ جو ہے اور تصویریں دکھا رہی ہیں۔ اور اس کے علاوہ میں آپ کو کچھ اور تصویروں کے ساتھ یہیں چھوڑے جا رہا ہوں کہ ایران میں لوگ سڑکوں پر بیٹھ کر اور خانقاہوں میں یا مزار پہ وہاں پر جس طریقے سے آیت اللہ خامنئی کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کا غم منا رہے ہیں، وہ دیکھ کر کسی کو بھی جو ہے اس کا دل لرز جائے گا ان سب نظاروں کو دیکھ کر۔ آپ دیکھیے، مجھے اجازت دیجیے۔